Sabi po. Oh. Unsa ni klase nga mananap? Oh. Mananap langgam. Oh. Oh. Sabi kadagan mga idol oh. Oh. Oh, dagan kaayo. Dagan kay mananap po. Oh. Lakaw-lakaw oh. Dagan kaayo. Na sila nagpilit sa parakata o parakata man yun. Pero parakata katong ginahimo nga kahon. Oh, ginahimo nga kahon o ginahimo nga tarima. Pero oh, dagan kayo, galakaw-lakaw. Allah. Ayun.